lagi pembuatan motor KTM 2019 pakai bodi 2019. Sok pakai YZ 250. Knalpot KTM 85. Radiator pakai YZ radiator. Terus mesin Kawasaki Ninja. Nah nih. Arem. Ini arem nih pakai KTM. Monocoque-nya pakai KTM 250. Enduro. Terus Ban pakai Dunlop. Tromol pakai LX ori. Sasis kita buat sendiri. Replika KTM 250 2019. mesin Setang kita pakai Poteper